बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम आपको शब कदर की फजीलत और रोजेदार को क्या इनाम व इकराम मिलेंगे इसका बयान करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सैयदना अबू सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मक्की और मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब माह रमजान की पहली रात आती है तो आसमान और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिर रात तक बंद नहीं होते। जो बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसके हर सजदे के हवस इसके बदले में इसको 1500 नेकियां देते हैं और इसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनता है जिसमें 60,000 दरवाजे होते हैं और हर दरवाजे के पट सोने के बने होंगे जिनमें याकूत सुर्ख जड़े होंगे। बस जो कोई माह रमजान का पहला रोजा रखता है तो अल्लाह ताला महीने के आखिरी दिन तक इसके गुनाह माफ फरमा देते हैं और इसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआए मगफरत करते रहते हैं। दिन और रात में जब भी वो सजदा करता है इसके हर सजदे के बदले इसे जन्नत में एक एक ऐसा दरख्त अता किया जाता है जिसके साए में घोड़े सवार 500 बरस तक चलता रहे। ये भी अल्लाह ताला का हम पर एहसान है कि उसने हमें रमजान अता किया है। यूं तो रमजान की सारी रातें ही बाबरकत है और हर रात में रहमत इलाही बरसती है, मगर इस माह मुकद्दस के आखिरी अशरे की ताक रातों में पोशीदा लैलतुल कदर की क्या ही बात है। ये रात इंतहाई बरकत वाली है। इस मुबारक रात को लैलतुल कदर इसीलिए कहते हैं कि इसमें साल भर के अहकाम नफ्स किए जाते हैं, फरिश्तों को पूरे साल की जिम्मेदारियां दी जाती हैं, इसीलिए इसे तमाम रातों से अफजल करार दिया गया और इसे लैलतुल कदर कहते हैं। इस रात के बेशुमार फजाइल और बरकत हैं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शब कदर में ईमान और इखलास के साथ रात को इबादत करे इसके साबका गुनाह बख्श दिए जाते हैं। लैलतुल कदर रहमतों वाली, भलाइयों वाली, दुआओं की कबूलियत और बख्शिश वाली रात है। इसकी वजह से नबी करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को पाने के लिए रमजान शरीफ के आखिरी अशरा में खूब इबादत करते और रातों को जागते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कदर को अल्लाह ताला की खूब इबादत करते, नवाफिल अदा करते, कुरान पाक की तलावत, दुआ और अज़कार करते थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास एक महीना आया है जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया तमाम भलाई से महरूम रह गया और इसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स जो हकीकतन महरूम है। रवायात में आता है जब शब कदर आती है तो अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सब झंडा फरिश्तों की बहुत बड़ी फौज के साथ जमीन पर लेकर आते हैं। इन फरिश्तों की तादाद जमीन के कंकड़ों से भी ज्यादा होती है और वो सब झंडा खाना काबा पर लहराते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं जिनमें से 2 बाजू सिर्फ इस रात खुलते हैं। वो बाजू मशरिक मगरिब में फैल जाते हैं। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि जो कोई मुसलमान आज रात क़याम, नमाज या जिक्र अल्लाह में मशगूल है इससे सलाम और मुसाफा करो, नेज़ इनकी दुआओं पर आमीन भी कहो। चुनाचा सुबह तक यही सिलसिला रहता है। सुबह होने पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को वापसी का हुक्म देते हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक ने उम्मत मोहम्मदी की हाजतों के बारे में क्या मामला फरमाया? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने इन लोगों पर खुसूसी नजर करम फरमाई और 4 किस्म के लोगों के अलावा सबको माफ कर दिया। सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 4 किस्म के लोग कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक तो आदि शराबी, दूसरा वालिदैन के नाफरमान, तीसरा कतई रहमी करने वाला यानी रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला, चौथा वो लोग जो आपस में अदावत रखते हैं और आपस में कतई ताल्लुक करने वाले हैं। हजरत अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हु ने वारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शब कदर के बारे में सवाल किया
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں شب میں تلاش کرو تو کوئی بھی ایمان کے ساتھ با نیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے آگے پیچھے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ان کی علامات میں سے یہ ہے کہ وہ شب مبارک کھلی ہے، روشن اور بالکل صاف اور شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاعوں کے طلوع ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے گویا 14ویں کا چاند۔ اللہ پاک اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر کو امت مسلمہ سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، لیکن اس کی بے شمار علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی فرمایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں۔ آخری راتوں میں چاہے وہ 30ویں شب ہو، کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اس مبارک رات کو مخفی رکھنے میں بھی ایک حکمت ہے کہ مسلمان اس رات کی جستجو میں ہر رات اللہ پاک کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہوگی۔ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب رمضان شریف کا آخری عشرہ آتا تو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت پر کمر باندھ لیتے، ان میں راتیں جاگا کرتے اور اپنے اہل عیال کو بھی جگایا کرتے۔ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ بزرگان دین اس عشرے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ جو ہر رات 10 آیات اس نیت سے پڑھ لے تو اس کی برکت اور ثواب سے محروم نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے دعا مانگو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی لیلۃ القدر کی برکتوں سے مالا مال کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔